خان صاحب کی جو آنکھ مکمل بینائی چلی گئی ہے، اس کے حوالے سے بہت کنسرنز تھے محمود خان صاحب کے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ مکمل بینائی چلی گئی ہے اور کوئی امپرومنٹ نہیں ہے بالکل ہی، تو میں بھوک ہڑتال دوں گا، بھوک ہڑتال یہاں کروں گا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تا دم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا. اتنا کنسرن ہے ہمارا. الحمدللہ وہ جو صورتحال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%، اس سے تھوڑی بہت امپرومنٹ ہے ابھی ہوئی ہے تھوڑی بہت. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا؟ نہ فیملی کو آن بورڈ لیا، نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا، کسی کو آن بورڈ نہیں لیا، اور اسی ابہام کو باقی رکھا. اور اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہیں، ان کو ایکسیس دی جائے. جو ان کے سالہ سال سے ان کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. یہ جو آنکھ میں کلاٹ آتا ہے، یہ اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نگرانی کی ضرورت ہے. یہ سادہ چیز نہیں، آنکھ بہت حساس چیز ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے. امپرومنٹ تھوڑی سی بھی ہو، ہمیں خوشی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارا مطالبہ جو فیملی کا مطالبہ ہے، جو ان کا عدم اطمینان ہے، وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولی العزم نبی تھے. خدا سے کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، خدا نے کہا کہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ قال بھلا میرا ایمان ہے، کیوں نہیں ایمان؟ ولکن یطمئن قلبی، دیکھ کے مجھے اطمینان قلب ہوگا، دیکھنے سے اطمینان ہوگا. اگر ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کے کنسرنز بنے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو دیکھنا ان کے کون دیکھیں؟ ان کے ڈاکٹرز دیکھیں، جن کو انہوں نے خود کہا کہ ابھی پیغام جو ان کا ہے کہ میرے ڈاکٹر آج میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھیں، وہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اپنی صحت کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں. کوئی آدمی بھی اپنی صحت کے بارے میں لا تعلق نہیں ہو سکتا. جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے کنسرنز ہیں، اس کا مطلب ہے کنسرنز ہیں. اسی طرح سے ان کی فیملی کے لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے. یہ تو بالکل کیا اسے کہتے ہیں آپ کے، میں کہتا ہوں کہ سخت بے رحم انسان یہ کر سکتا ہے. سب کی بہنیں ہیں، سب کے بھائی ہیں، ہم پاکستانی مشرقی لوگ ہیں. مشرقی تہذیب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کے بھی بہت کنسرنز ہوتے ہیں. ایسے بہنیں بھائیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. ان کے دکھ، بھائیوں کے دکھ بہنیں اپنے دکھ سمجھتی ہیں. اس لیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں، جن سے ان کو اطمینان ملے، یہ سارے کے سارے اقدامات ہونے چاہیے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں. پہلے بھی لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعائیں کی ہیں، خان صاحب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے خداوند متعال بہتری لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم رب ہے، وہ اپنے لوگوں کی، مظلوموں کی دعائیں کبھی بھی نہیں ٹالتا. وہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. خود اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں جواب دوں گا تمہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خالق کائنات ان کی آنکھوں کو بہتر سے بہتر کرے گا، پہلے کی طرح کر دے گا، اچھی ہو جائیں گی. ہماری خوشی ہے اسی میں. ہم خدا نہ خواستہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی آنکھیں خراب ہی رہنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، ٹھیک ہونے کی امید بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ بہتری ہوگی. اور بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے، وہاں کے ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہیں، وہاں کا ماحول اچھا ہے، آزاد ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر کوئی سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے، ان پر کوئی پریشر نہیں آ سکتا. تو میرے خیال میں یہ مطالبہ جینوئن ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. آپ سب کا شکریہ. جیسا کہ آپ سب نے علامہ صاحب کو سنا، ہم یہاں پر بھائی جان ڈسٹریکٹ کریں گے تو پھر بات پوری نہیں ہوگی. اچھا ڈسٹرب نہ کریں پلیز. کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا، یہاں پر احتجاج اور مذاکرات دونوں کی ذمہ داری ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے.
उनका ये फैसला था कि हम यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दें। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उस पर लबैक कहा, हम आए यहाँ पर, उनकी कॉल पर बैठे। आज उन्होंने कॉल ऑफ किया, लेकिन इस एतराज़ के साथ, इस खदशात के साथ कि जब तक इमरान खान साहब की बहनों को एतमाद नहीं होगा, हम इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हैं खड़े हैं। तो उनके हर फैसले के साथ हम उनको यकीन दिलाते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको इमरान खान साहब ने दी है, आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं और जिस तरह लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, ये आप सब ने देखा और आप सब के इल्म में है। उसी तैयारी को आगे ले जाते हुए मैं आज ऐलान करता हूँ, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, तमाम आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते अपनाने के बाद हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए उनके ज़ाती मुअल्लिजीन को नहीं छोड़ा जाता। तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करने पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी होंगे, इसमें इंसाफ यूथ विंग के लोग भी होंगे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, हमारे माइनॉरिटी विंग के लोग भी होंगे, हमारे वमेन विंग के लोग भी होंगे, इसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग इसमें होंगे। इस इमरान खान रिहाई फोर्स का पुरअमन जदोजहद काम होगा और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। इसके लिए हम मेंबरशिप का ऐलान करेंगे। मेंबरशिप के कार्ड्स इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों में छप जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद पेशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी, तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूँगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का लायामल देंगे। इसमें होगा ये कि इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। जो जिम्मेदारी अगर फ़र्ज़ करें तहरीके ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और जिस दिन स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होगा तो जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें चेन ऑफ कमांड होगा। जो इमरान खान साहब कहेगा वो उसका जो नामजद करदा बंदा होगा वो कहेगा, और वो जो कहेगा नीचे जो है वो सब वही करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि इमरान खान साहब जिम्मेदारी एक को दे और हर बंदा जो है अपनी मनमानी करे। इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तानियों को ये एतमाद दिलाता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे। लेकिन पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। ये लड़ाई हकीकी आज़ादी की है। ये लड़ाई पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए है। ये लड़ाई जमहूरियत की बहाली के लिए है। ये लड़ाई आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए है, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में जीत हक और सच की होगी, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। सीएम साहब एक सवाल ले लें। आज इमरान खान की बहन नूरीन खान ने कहा है कि हमें बार बार पैगाम आता है कि सुहेल अफरीदी को हटाकर इसको लगाएं। इससे मुराद कौन है? किसको, कौन आपको हटाकर दूसरे बंदे को लगाना चाहते हैं सीएम? देखें, अगर इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं, उनकी बात को जो हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इस कोशिश में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के साथ है। किसी दूसरे बंदे की टांग खींच कर अगर आप उस मकाम तक आ भी गए
तो अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। अगर इज़्ज़त और ज़िल्लत इंसानों के हाथ में होता तो इमरान खान साहब आज अडियाला जेल में रहकर पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन ना होता। जो बंदे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमेंडमेंट्स ला रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म और सितम कर रहे हैं, और उन्होंने पंजाब में जिस तरह साबका फाटा में FCR का कानून लागू था उस तरह पूरे पाकिस्तान में FCR का कानून उनको लाना नहीं होता। वो मनसबों पर रह कर भी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त नहीं दे रहा। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो मनसबों से नहीं आती, वो मेरा रब देता है और इसलिए इमरान खान साहब को दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है जो ये इस तरह करना चाहते हैं कि अपने काज पर, अपने मकसद पर फोकस रखे। अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला दे देगा, नसीब में नहीं हुआ तो इन हरबों से किसी को नहीं मिलता। सर 3 महीने से बहनों की मुलाकात नहीं हुई, तो कौन ये मैसेज दे रहा है कि सीएम को चेंज किया जाएगा? 3 महीने से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, तो कोई अंदर गया नहीं, तो मैसेज कैसे? देखिए वो क्वेश्चन आंसर जो है आप नहीं, आप उनकी बहनों से करें। दूसरा जो KP का एहतजाज जो था वो तमाम वर्कर्स ने अपनी मदद आप शुरू किया था। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात आए, हम पाबंद है कि पेशावर कोर्ट नहीं तमाम अदालतों के अहकामात माने, क्योंकि ये हमें हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने सिखाया है कि आपने अपने इदारों का एहतराम करना है। तो हमारे जो वहाँ पर कारकुनान थे उनके साथ झिरगे हुए हमारे कारकुनान को ये तरबियत इमरान खान साहब ने दी है कि जब कोर्ट के अहकामात हों तो आपने कोर्ट के एहतराम में, अदालतों के एहतराम में जो है एक कदम पीछे हट जाना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम लोगों का जिन्होंने अदालतों के अहकामात माने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कि उन्होंने 4-5 दिन ये तकलीफ़ बर्दाश्त की और वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं।